हाँ बिगड़ी हुई उम्मत की तकदीर बदलती है। बोली ना सुबहान अल्लाह। যে ব্যক্তি যে আশিকে রাসূল সরকারের মাহফিলে আসবেন কখন তার তাকদীর পাল্টে যাবে সে নিজেও জানে না। বলি না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূলের মাহফিল আল্লাহ রাসূল আসতে পারে কোনো সন্দেহ আছে? শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, সরকার কি महफिल में सरकार भी आती है, अनवारे बरसती है, रहमत की सरे महफिल जब शाह मदीने की हम नात सुनाते हैं, जब शाह मदीने की हम नात सुनाते हैं। बोली ना सुभान अल्लाह। যখন আমরা আল্লাহ রাসূলের শানে নাত রাসূল পড়ব তখন শায়ের বলছেন আনওয়ারে বরসতি হে রহমত সরে महफिल, তখন আল্লাহ এই महफिলের সমস্ত শামিয়ানের মধ্যে একটা রহমতের বেষ্টনী দিয়ে বেষ্টন করে রাখে। বলি না সুবহানাল্লাহ। শায়ের কত সুন্দর করে বলছেন আনওয়ারে বরসতি হে रहमत की सारे महफिल जब शाह मदीने की हम नात सुनाते हैं, जब शाह मदीने की हम नात सुनाते हैं। बाला गल ओला बेका मालिही काशाफा दूजा लिही हसनात जमीओ खसालिही सल्लो अलैहि वालिही सल्लो अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है। बलागल ओ मालिही कशाफा दूजा बीजा मालिही हसनत जमीओ खसालिही सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि वालिही। मोहब्बत ने बोली ना या रसूल अल्लाह। আর একটু উচ্চ আওয়াজে বলে না ইয়া হাবিব আল্লাহ। সে আল্লাহ রাসূলের দরবারে সবাই যেতে চাইতো ইনশাআল্লাহ। আশিক যখন আল্লাহ রাসূলের দরবারে যায় সে পারে না নিজের কলিজাটা